ଥାନ୍ତେ ମାନେ ମୁଗ ଉପୁଲେଇ ଉପୁଲେଇ ଭାରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଥାନ୍ତେ ମାନେ ହଁ ଡାଲି ଖାଇବେ ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଗ ବାଡ଼େଇବେନି କୁଆଯିବେ ନହେଲେ ସାନ୍ତେଣୀ ଆମର ଥରେ ଝାଟୁଆ ଓଲଟେଇକି ବାଡ଼େଇକି ମୁଗ ସିଧା କରିଦେବେ। ସାନ୍ତେ କଣ ଚେଞ୍ଚ ହେଇଗଲ କି? ଆଉ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସାନ୍ତେ ଖୁଆ ଗଲେ ବୋଲି। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୋର ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ସେଇ ହାତ ସେଇ ଗୋଡ ସେଇ ନାକ ସେଇ ପାଟି ସେଇ ପେଟ ସେଇ ଛାତି ଆଉ ତଳକୁ ଯିବିନି। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ସନା। ଓହୋ ସନା କିରେ? ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ବାପା କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସୁରାଟ। ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସୁରାଟ। ତମର ସବୁ ସୁରାଟ? ହଁ କାଇଁ ଲାଗିଛୁ କିରେ? ହାତରେ ଖଡା ସିଝିବନି ପାଳ ଗୋଛାରେ ହାତ ମାରୁଛି ଯାଇକି। ଆଜ୍ଞା ସୁରାଟ। ଗାଁ ସେବା କରିବାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ଅଛି। କଣ ଅଛି? କାଇଁ ତା ନାଁ ଧଇଲୁ? ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଧରିବି ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଧରିବି? ପକ୍କା ମାଡୁଆ। ନାଇଁ ମାଡୁଆ ନୁହଁ। କହୁନାହାନ୍ତି ସାଡେ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା ପଡୁନି? ନାଇଁ କାହିଁକି? ସବୁ ଲାଖି ଯାଇଛି। ଛଡଉନାହାନ୍ତି ଝୁଙ୍କ ଲଗେଇକି। ହଉନି ପରା। ଝୁଙ୍କ ନାହିଁ ତମର? ନା। ତାହେଲେ ମୋର ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇ ଭିଡିବ। ପାକା ମାଡ ଖାଇବୁ ଆଉ। କହୁନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଟା କଣ? କହିବି? କହୁନ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ? ତମେ କହିବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବିନି କଣ ଶୋଧିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ମ ଖାଲି କହିବି ନା। କହିବ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। କହୁନ କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଟା? କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମାଇକିନା ଅଛି ତାର କନା ନ ପଡୁଥିବ ତାର ଅଟୋମେଟିକ କନା ପଡିବ। ବାନାଟା କୁଆ ଗଲା? ତମେ ଜାଣି ପାରୁନ ଯେ ମତେ କହୁଛ ନା ଆଉ ସେବା ହଉନି? ସେବା ହଉଥିବ ନା ଆଉ। ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଆଉ ତାହେଲେ ସତଟା କଣ କହୁନ? ତାହେଲେ ପଚାରୁନୁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ହଉଛି କି ନାଇଁ? କାହାକୁ ପଚାରିବି? ପଚାରେ। ମଉସା ଓ ନନ୍ଦା ମଉସା। ନନ୍ଦା ମଉସା ତମେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲଣି। ମୁଁ ତମ ଆଖିରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖି ସାରିଲଣି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ବାଡ଼ି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କିଛି କହିବେନି ସେ। ଆଚ୍ଛା ପଛବତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ସେବା ହଉଛି ଟି? ହଁ ହଉ। ମୁଁ ୟାଡ ଡାକୁଛି ହେଆଡେ ଓ କରୁଛନ୍ତି। ସାତେ ଆରେ ଆମେ କୁଆଲେ ଆଇତେ କିଲେ? ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଭାଲ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ଆଉ। ଏଟା ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ। କାଇଁ ମତେ ନାଗୁନି ତ ଆଉ। ଛାଞ୍ଚ ମିଶୁନି ପରା। ୟାଡେ ପଚାରିବା। ସାନ୍ତେ ସେବା ହଉଛି ଟି? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପଚା ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉନି। ଖାଲି ହଁ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ହଉଛି ସାନ୍ତେ କହିଲେଣି। ସାନ୍ତଙ୍କର ହଉଥିବ ଜମେଇକି। ସତ? ହଁ ତାଙ୍କର ଚାରିଥରିଆ ହଉଥିବ। ଏ ସାନ୍ତେ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲ? ସନେଇକିରେ ଭଲ ମୋଡୁଛ। ବାପା ଭଲ ଅଛୁଟି? ମୁଁ ଆଇଲିଣି କେତେବେଳୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ଶୁଖିଗଲାଣି ପିଠିଆଡୁ। କିରେ ସନେଇ ହଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲୁ କୋଉଠି? ଥିଲି ପରା ସୁରାଟ। ସୁରାଟରେ? ତମର ତ ସବୁ ସୁରାଟ। ସୁରାଟରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। କଣ ଆଣିଛୁ? ତମରି ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ କଣ? ଅଣ୍ଡିରା। ଅଣ୍ଡିରା ୱାଡ। କଣ ଅଣ୍ଡିରା ୱାଡ? ଆରେ ଅଣ୍ଡିରା ୱାଡ ସେଇଟା ନୁହଁ ରେ। ଆଡ କଣ ଦେ? ଅଣ୍ଡର ୱାଡ। ଅଣ୍ଡର ୱାଡ। କିରେ ସନେଇ? ଅଣ୍ଡର ୱାଡ। ୱାଡ।
वाड़ वाड़ सनेई हाँ अरे तू तो गलु सुराट अंडरवार्ड आइलु हाँ एई आम गाँ काम किए करियो कि रे बापा गाँ परा मोर सुंदरिया माइकिना अछि किए सुंदरिया माइकिना सुंदरिया माइकिना माइकिना हाँ कोठी काई काम कोठी होउची को हौनी बापा कथारे कहबी ना गीतरे कहबी कहिलु तमे भलो गीतरे कहउछ गीत- कहलो देखी कवि गीत लेखिछंती कवि दीपद गाइबे ताहले हाँ सनेई कहना एडा किछि जणा नाही कुआडे को मोडामोडी कर देलानी देखुनु हल कर देलानी आकर ता गौड़ नाहांती की नाई गाई छाड़ी देकी पळेछंती कुआडे गाई छाड़ी देकी पळेछंती गाई हाडे ओलिया हेलेनी हां दाउ दा बापा खाउछंती बोले सनेई आज्ञा बापा कथारे कहबी ना गीतरे कहबी देखी जा कहो जोरे को कवि पदे लेखिछंती एठी कवि पदे गाइबे कोन गाइबे गाइबे ताहले गाउ तू कपालटा तोर फटार सदा कपालटा तोर फटा श्री तरती सिनेमा जाउची खाले हां बेछि कहिलो आउ कहबो हां नुआई की गलेई देबी कोन नुआई की गलेई देबी नुआई की गळे देबु आउ दीपक सुनी हां श्री तरती सिनेमा जाउची एने पडियो लुगा पटार सना कपालटा तोर फटा डेली डेली जेते टोका सुछती तोहरी घर को सना आदे हां टोका माने कहबे आउछनी हम घर को अंडा छता काउची किए दे यारा मुद्दी दउछंती मुदी दउछ किए दे लुगा पटार सना आ सुनिबु कहना आदे मु कपालटा तोर फटा आउ कहनी बापा आउ कहनी सनेई बोला मळकंठक बाहरी पड़ियो कोन कोन मळकंठक मला कंटक मला कंटक कटक हां कटक ना भुवनेश्वर ता पाखा बाखी हां आउ कहनी सनेई सेतिकी हां हां आउ कहिबी आउ छी कहनी छी लाज लागुला तते छी लाजरे मुह पोड़ी पोड़ी पाउसिया होई गला ए भलिया स्त्री की रखिछु तू आगो मु रखि थान तमे रखि थान त आउ रखियो हां नाई 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 रखियो त जाइनु की बापा ताले सेवा बाड़ी होनी धरम भाई करी के बुलुची हां हां हौ आजी थादे हां केतो सिके आसुजी जे कहले आसी एइले आसी एनु आसीवटी सफा करिछु नी पतार बाबुर घर नाई आइला आडू धरि जाइथल जे ता जेडे बसी सफा करबे आउ सफा करिबु हां सनेई हां सफा करेनी स्त्री कथा आगे बुझु नाई म आउ सफा करूची सफा करिबु तामरे स्त्री कथा बुझिबी हाँ। ए भाई भाई रे काई एंती करूछ बंद बांध कले भल लागियो की पका पका मु काय पकाइबो मु धलिजी पकाइ देबी धरिछु पकेइबो नडी नाइ 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 हेला हबो की तू केडे बेलर जाबे कि रे छादे बेलर जाबे कि रे तू हे मुह पते तमरी घर लागुती हां हे मुह पटे तमरी घर हां
ମୁଁ ତ ଆଇଲା ଆସିକି ତମରି ଘରଠୁ ଧରିକି ଆଇଥିଲି। ହଁ ଏଇଟା କାର? ଏଇଟା କାର? କିଏ ସାନ୍ତେ ହଁ ବରତନ ଦବ ବୋଲି ଭିତର ବାହାର କିଛି ଜାଣିବନି ସବୁ ଧରେଇ ଦବ। ଆଉ ବାପା ପକେଇ ଦେ ଲାଜ କଥା ଇଏ ପକେଇ ଦେ। ଏଇଟା ପକେଇବି ନା ସଫା କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପକେଇ ଦେ ତୁ ବାପା। ତମେ ସଫା କରିବ? ହଁ ମୁଁ ସଫା କରିବି। ଯା ହଉ ରେ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଦେଶ ଉଜ୍ଜଳ ହବ କେମିତି? ଉଜ୍ଜଳ ସଂସାର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ। ଏଇଠି ଥୋଇଛି ଗଲା ଆରେ ପକଟରେ ପୁରେଇକି ନବ, ଆରେ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଠି ଥୋଇଲି ହେଲା ପିଲେ ବେଲୁନ ଭାବିକି କେହି ନବନି ହେଲା। ଏଇଠି ଥୁଆ ଅଛି ଆଉ ସଫା କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସଫା କରନି ବାପା। ଆଉ ତଳକୁ ତଳକୁ କଣ ବାହାରିବ କି? ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ସେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା କାଇଁ ଆଣୁନ? ଚାଲ ଆସିଲେ କହିବ ମତେ, ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲିଣି, ଭାବିଲି ଆସିଲି ଟିକେ ତା ମେସିନ ଚଲେଇବି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାର ଥିଲି, ମୁଁ ମେସିନ ଚଲେଇବିନି? ମୋ ମେସିନ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇକି ପଡିଛି। କଳଙ୍କ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଆଉ ମେସିନ ବାପା ଲାଗିନି ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚଲଉଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ସିନା ତାର ଚଲଉଛନ୍ତି, ମୋ ମେସିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୁନା ଏପଟେ ପତିଆ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚଲଉଛନ୍ତି ମିଶିକି। ତୁ ପାଇଛୁ ରେ କସରା ମେସିନ ଚଲଉଛୁ ଆଉ ନା? ମୁଁ ବି ମେସିନ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ନୁହଁ ଭିଡିକି ନମ୍ବା କରାହଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ତ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସିଲେଇ ମେସିନ। ତୁ ଭଲ ସିଲେଇ ଜାଣିଛୁ। ଗେଞ୍ଜିକି ଆଉ ଥରେ ଗେଞ୍ଜିବ। ମେସିନ ଟା ଖରାପ କରା, ଏକ ପଟିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗେଞ୍ଜିବେ ଯେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି କଣା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେ ଗେଞ୍ଜିଲା ବି କଣ ହସୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ପାଇଛି, ଜାଣିଛି ତମେ ବୁଝି ସାଇଲଣି ସବୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜିକା ସେଇ କଥା ଛାଡେ ବାପାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ବସି କଥା ହବା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କଥା ହବା। କହିବ ଆସିଲେ କହିଛା କଣ କଣ ବସିଛି। नुगा कोठी थुकेबी कौन कौन नुगा कोठी थुकेबी। अरे तू कौन पिंधी पकाइलु कि रे? छादे नुगा परा सुकेई होउनी जे मु पिंधी पकाउजी। अरे पिंधी की खरा रे बुलिए सुकी जीवा। केरे लाज तो मोरे नाही के टिकी हेले। कोन ओद्दा नुगा पिंधी की सुकेई दोसंदी। हां हां सीधा तळे सुखा आ से तते कहली बा कोन जेई जानिबा को नुगा को तू एठी कहू। हां हां सुके की बेगिया थाउ थाउ थोई दे पछ सुके बाहरी पाग करी साइलेनी परा। अरे 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 देलीलो इंडिया तो खाली गला की उड़ाई देलीलो उड़ीता चहली गला
ଅଛ ମତେ ରଖିବ ପକେଇ ଚାଲ ମୋ बोले बेड़ी तो लोक नथिले अले मास ले बेड़ी लोक कोन इले म साथे माने जाउची टिके ओढनाटा दे देबी ई साथी हां साथी म हां तमर के डैमेज पाउनी के तमर के डैमेज पाउनी न कोबा को कहलु साथी हां एडी तम डिया मारुची हां हां बड़ी देता मा जाडी पाइलेनी साथी हां आपने पुणी मते चिन्ही पाइलेनी नाही काई दोइसो मो पर सेठी हर बहु को घर बहु सेठी हर बहु सेठी घर बहु माने सेठी हर बहु लहली सोना स्त्री तू ताकरी माई पमु स्त्री नाही माई पपरा हां एक मात्र माई हां दी साथी हां तमे मोरे देखिथिल की ना 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 मु देखिनी इले बहु एते माइंड कोन करछे जी कोन तमे मोरे खाली बाप को देखिथिल की काकू माने मो घइता को देखिथिल की घइता को ते घइता कुटी स्वामी की देखिछि कुआडे गले जी देखिछि माने कथा दिपद होला सतना साथे मो घरणी आइले कहिबो घरणी आइले कहिबो ने स्त्री आइले कहिलेनी नाही घरणी कहिले कुआडे गले जी चिकेन दबो को रखिछि तत्तो भाई रखिछि मते देबे चिकेन मुसिना बाड़ी की तांको देबी त तांके को मते देबे जी नै ताड़िया देबे ओहो मु ताड़िया खाइबी आसी तो दबो सतना कोन बाटुआले त आहुरी केते मजा हबो एमिति सेमिति मजा पहातिया बेला केते मजा एबे को गले जे मते ठीक कहूना गले माने कुआडे गले घर को गले नी ताले म जाउ जे तमे म पछरे आसा पछरे जेबी कोन पछ धरिबी न पछरे धरिबनी पुरे टॉर्च रे धरि के आसीबा राति अंधार हेछि राति अंधार टॉर्च धरि के की सेया भाबिली पछिटा धरि आ एमिति मारनी एमिति आ मारनी आ केमिति मारी एमिति मारी बने एमिति मारीबो हां चाहले कार जी तोरा मोरा परा हो मु जाउ जे तमे पछरे आसा हां जा हां हां मोरे कुआडे गला कोन गला मोरे ताला तू कोन एमती नेगेटिव कथा कहू तमे मे नेगेटिव काई न मु नेगेटिव कथा कहिलनी की ओहो मला मो घर ताला दा मु पके की जाईतली सिनेमा देखि ताला 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 सत्य नै जाईती कथा को पचारे ए सत्य भाई नै गलु की रे तू एमिति सेमिति काई नउतिलु नेले जति भितरिया मनरे नेलुनु हां ए साथी हां किछ कहूनी बा कहूनी किछ मु ताला गडे गले जी कहू ताला भागी दे कोन कहली भागी दे कपाट ताला जदी नाही भागी देबु तो मोला मोबे पदिन सजना काठरे कपाट को लगेछि कहछ भागी देले मते किए से दबो भागी देले किए से दबो धरम भाई केते अछदी केई देबेनी से पूरा मोर गुटिया बोली से समय मूल आसी नाही हां से ताले काम करे कोले कि देखि डाक डाकी बेटी हां ताले डाकुछि ना बोलो डाकुछि ए मो घरे भीतर के कपाट खोलला ए अरे मो घर भीतर के कपाट खोलु ना मो घर भीतर किए ते अछले कपाट भीतर किए ते अछले कबाट खोल तमे जति मोर धर्म भाई रे करी दे पिट के गेला मोर धर्म भाई रे करी दे पिट के गेल मो घर भीतर किए ते अच्छे कबाट तमे जदि मोर बुढ़ा को कहब तबर ठेक प्रहर
मोर बाप को कहिब जबर ठेंगा प्रहार मगर भीतर किए से अछड़े कबट कांदुचु काहे की केरिया लोकटे हितेबो बाड़े दे लगे की माने बाड़े में कहीं के बा अंधारिया बाड़े दी तो की अंधारिया वाले कितने मजा लगे जानो जानी छी तारे ए साथी हां ए बाड़ी खाऊ कितने गोणे की डाकली हां ए बाड़ी केला मूळरू खोलुनी खोलुनी नहीं परिया खोलुनी भांगी देवी हां भांगी देली की कपट मत दबची सत दब भाई दबुटी दबुटी तले भांगुची देख हां साथी हां तले भाई मोर दबा आजिठू तले भांगुची हां मो घर भीतर कत कपट खोल मो घर भीतर कत कपट खोल खोली बना भांगीबी एटी भांगी ସାଦେ କଣ ତମେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବଇଛ ମୋ ଘରେ ଘରେ ମାଇ କୁତି ପଶିଗଲାଣି ମାଇ କୁତି ବସି ଗଲା ଆଉ ତୁ ଜାଣି ପାଇଲୁନି କଣ ଘରେ କୁତି ପଶିଗଲାଣି ଜାଣିବି କେମିତି ଦେଖ ଦେଖ କୁଆ ପଶିଲା ଦେଖ ଆଉ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ପଶିଗଲାଣି କୁତି ଦେଖ ଦେଖ କୁଆ ପଶିଲା କୁତି ଦେଖ ଆଜି ଆସୁ କୁତି କି ବାଡେଇକି ଛୋଟା କରିଦେବି କାଙ୍କ କୁତି सारे ये कौन लुगा पिंधा कुती लुगा पिंधा कुती आगे पछ देख मो घर को बदे मां आइछन को मां मां मुंडिया मार पिंधा मां नित्य मां आए थे देखी मुंडिया मार मालो मां 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 तो ओ खोजा था ओ कोना दी ओ कोना दी तना गाठी कोना टिके पचारो अच्छा तमे के से हरी बाड़ी छाळ पीते गत गत पंचायत ने बोत्या बड़ रजा था बोत्या मो घरे थाई मते पते तमे के से हां तम घर आ कोन तम घर एटा आम घर ए तम घर तोर को घइता करथला हां मोला मोर ह करे मो घइता करथला को घइता करथिला अच्छा देखि तमरा टेकिलो हरी बाड़ी छा कहते कि मते कहूछ कि रे कोगे सादे टेकिया कथा कहला खुनु गालुची तू कोन कहली टेकिया कथा मु कहली टेकिया को कोन टेकी उढणी हेटा कहछु कन्न कन्या मोर सब छन छनी कर दबो सेमिति भाई करे बाबू ए 18 वर्ष रे बाब हां 22 वर्ष रे हिंदी हबो आउ जो ये तम अंगनवाड़ी की हरे बड़ रे के तती में अंगनवाड़ी दीदी भलिया देखा जाउछ कि रे नहीं हेइदा तो देखा जाउनी रे पचालिया कोन पे आइतो यारे मु कोन पियाती अरे बाड़ी खा मो घर को मु आसी मते बता तू कोन पियाती बाड़ी खा तू मो घरे थाई कि केक रे मते पचारीबा को तम घर एटा पर मो घर साथे करथिलु गंजेईटा जोरिया बोधे गला कोन होला मु का अलगा घरे पसी गले की अलगा घरे बसी गलु नहीं एटा तम घर हले ए मुहटा देख बाड़ी का धमकउछ कोन कि रे से पापाउनी यदि कह मु पकई देलु हे तबे दांत होनो थबो थिपा आ भारी चिकनिया बाड़ी के तू हेइते बोले मुह ता देखो न मो मुह देखि बटी मोर आग पटे भारी आग्रह पछ पटे कोन अछि देखि सतटी ताले देखिले डरी बनिटी कोन आगुआ नले चिपा पकई देई था मु एदी केड़े केड़े देखि जी ताले देखबा के क्या हई के खाली बापा तमे की आम घर आम घरटी अजय जय चिकितितो हेलो मते हेते ओळु तू बुलौचु गिरी 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 मोला करकी तमको काहे बोलेइबा हैं मु बुलुतली हळ भलिया परा
एते सुंदरिया देखा हो मु तो चिन्ही पारनी पछाडू मला पछाडू देखि पाइलन जे आगाडू देखुना एटी हां गाड देखु सब ठीक ठाक अछि जे हां एरा काई बड़ हो जाई तो ई बो कोउटा किलो बड़ होई जाईची ए जो कानर गरा एडे एडे को हो जाईची ए बो एइटाटी हां 10 दल यात्रा ऊपर आनीची आउ ता तळदा ता तळ माने कोटा की गोड़ो जो लगे जो अलदा ए बो एटा पर मो बो देइथिला टिप्पाटा बड़ हो जाईची परा एमा बड़ नकर नजर लागि जीवनी हां कळा नगले किसिना नजर छाड़ी ए गोजी टिप्पा नगले नजर छाड़ियो ए बो मु जति की पाठ पढति जति की कहली ना तमे कुआ जाइथेलु कुआले मला जाइथिली परा बो हरि को बुलिया को कोड़े बो पाखु को बुलिया को बो बाखु आइथले बुलिया को कितनी हेला मला 4 दिन हेला 4 दिन हेला शांते हां 4 दिन हेला को कहूची आउ ये परा शांत मानकर काम होई कि 4 दिन कथा को कहूची कोन कहलो से बापा घर को जाई नथिला रे आगुआ देला संत भाई की पछ पटे बुलुथिला हेलो संत भाई पछडे बुलथुल तू को मिछदा कहूचो मु आज काउंटर रे खिची दपा देख जदी हां द पाम्पुलाडे बोलुचो सत्य ना कोन देखिथिला कि तम आखिर तमे देखिछ आखिरे कोन देखंती सब आ को पाटी बडे देखंती तमे निजे देखिछ कि मु बोलुथली बिली शांत परा कहसनी कहले बा से तोरे घर भंगा लोकटे नै ताका मुहर जणा बनु तो मुहर के घर भंगा जणा पड़े कि कथा पाटी रे जणा पड़े हां एई खाली बाबा तमे मते डाकुथिलो हां सतरे हां डाकिला की मत तुम्हें खाली बापा मत तुम्हें खाली बापा मत तुम्हें खाली बापा मत तुम्हें खाली बापा जाइथिली मुझी बापा घर चली जाइथिली मुझी बापा घर चली आसी मु एका एका जातिला चिठी देइथिला मोरा बड़पा चिठी पढ़िला ते बाडू गंडका चिठी देइथिला मोरा बड़पा चिठी पढ़िला ते छाछरा छाछरा जाइथिली मुझी बापा घर चली जाइथिली मुझी बापा घर चली आती मु एका एका हम घरे कोन हेची जानिछ ना तम घर कोन नाउ छुरी पड़ची लाउन हो अब बो कुम करा बड़ बेमार बापा कुम करा टेपर दार मगरा बड़ा बेमार बापा को मगरा टेम्परेचर जाइतिली मुझी बापा घर चल जाइतिली मुझी बापा घर चल आसी मु एका एका आलो काका कहीं आइलु का को धरि के साना भौणी धरि के आइलुनी भौणी नाही ऊपर तळ तळिया शेष देर सासु शेषमु देर सासु देड़ सासु ता घरे सही सुना रहिबो मो साथी कोडा आतिबो आलो ता घर त से रहइबो हां तू कबे पार गेलु मला मो बोरा जरा होतला म देखिया बुझिनी काउ कह गेलु मला का को कभी त फोन कर दे फोन लागले सुई जब देना पहिला मोर तो नाई तू करथुल कोटा इमा तम पितिमा बोटा को परा सात मानकर काम होइनी 4 मास हेलानी को बाड़ी छा को अळ पीते को गत गते को पांच हाथ को नेउ वैसा को बड़ रहिया को पितु क्या कहतला अरे चंदा बाड़ी छा नहीं तू कहथर पापा वहां बड़ रहिया तार मु धोइनी न त माई पर मु धोइनी के पछारिलो
ତୁ ପଚାରୁନୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଛନ୍ତି କି ଧୋଇବାକୁ? ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ହାତ ଫାତ କାମ କରୁନଥିବ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଧୋଇବୁନି? ମାନେ ଦେଖିଲୁ କେଡ଼େ ମଇଳା ହେଇଛି, ହଁ କେଡ଼େ ମଇଳା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? मला କାଲି ପରା ଧୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ତଳେ ଗଡେଇକି ଘାଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ମୋର ବୁଲୁ ଲୁଗା କୋଉଠୁ ଆଇଲା? मला ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି ପରା ଧୋଇ ଦେଇଛି। ହଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କାନର ସାଉଟା ଗଲାନି କି କାନର ହଁ କାନର କାନର ବାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ବାପା ଦେଇଛି ତଳଟା ଏଇଟା ହଁ ତୋର ପରା ମୁଁ କେମିତି ଘଇତା ନାଁରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଶଳା ଆସିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଲି ଯେ ଆଜି ଆଗେ ଛାୟା ଡୋରୁଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମତେ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ମୋ ବାପା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ଅଜା ଦେଇଛି, ଆଈ ଦେଇଛି। ଆଲୋ ଶୁଣାଲୋ ଦଚାରି ନାରୀ ବାପା ଘର ଗଲୁ ତୁ ଚାଲି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମୋତେ ପଦେ ନ ପଚାରି ରଜ କିଲୋ। প্রধান সামন্ত জেনা পাই করা রজ কিলো আলো রজ কিলো তাঙ্ক লুগা পড়িথাও সেমিতি রজ কিলো এইটা কার এরা কোন মোর ଆଉ କଣ ମୋର এরা গাঁ বালাঙ্কর ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ମତେ ଟିକେ ବତାଉନ ଗାଁ ତତେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ଏ ଗଡି ଛାପ ଚୁପ କରି ବସ ନା କଣ ମୁଁ କାମ କଲିନି ବୋଲି ବେଶୀ କଥା କହୁଛ ନା কি কাম করিব আরে করোনা ব্যক্তিটা তোর মুহ ভাঙি দেবি থোপড়া তোর রজ করে আরে রজ করে রহচু পাটি বন্ত কর বাড়ি ছিয়ারে কান ধরি হ্যালো কোন হ্যালো তু কোন ঝাটুয়ারে মতে বাড়ি মোলা বিঞ্চু থলি না বাড়ু থলি হ্যাঁ বিঞ্চু থলি গরম হচ্ছে দেখুন বিঞ্চু থলু এদিন হেলা বিঞ্চু থলু আজ বিঞ্চু তু কোন হ্যাঁ আসলা দিন বিঞ্চিনি গোড় তমর চিপি দেইনি মুন্ড তমর বথেই দেইনি হ্যালো যদি আপা ঘর গলু বাসি শুয়া যায় কি পার হিলু রজ কিলো হ্যালো রজ কিলো এই শাড়িটা কাহু পাইলু রজ কিলো না বাড়ি ছমিতি বাড়ুছি তে কোন কোন কই কাটবা ছন হবে ক পারে বাড়ে আজি নুগা ছ তারপরে এইটা সবু ঘটে সেইটা মানে কোটা হ্যাঁ সেইটা মানে কোটা এই যে পছড় যে বেড়ি পকাইছু হ্যাঁ। লাগাউন্ডি রব্বর ব্যান্ড হ্যাঁ এইটা সব ফটে দি বাড়ি ফটেই দবটি হ্যাঁ শুনিবু হ্যাঁ শুনিবু শাড়ি কোটু আনছি সাত মানে আইলা বেলু কেতলু কইলেনি তু মু আমতে শুনেবু তু আরে মোহর ধর্ম ভাই যাইতিলা টাটা নগর তেগি রজ করে রে রজ করে শাড়ি আনিছিলা মোর পাই রজ করে এ বাজ হ্যাঁ হ্যাঁ বাত মারুছি না কোন কিরে ততে না বাত মারুছি না কোন কইলি মতে ধরম ভাই দেইছি আর ধরম ভাই করিবিনি আর কোন ধরম খইতা করিবি ধরমরে ঘইতা আউছি আমার ঘইতা আনি বাড়ি কেতে ঘইতা মানে পড়াই তবে রাত্রে পরে গোটে গোটে টোকা আনিকি আর কোন কইবি খলি আবাসি তু তাহলে সেইথিরু গোটে গোটে তোরি ভলিয়া কেতক যোগুরু হ্যাঁ সমস্তঙ্কর এ না বাড়ি খারাপ খিয়া মু আউ কিছু করিনি ধরম ভাই হ করে বাটুকু গরম পাই তু আউ কিছু করনি যে ধর্ম ঘইতা এ খন্ডে বাটু করে বাড়ি খিয়া ধর্ম আলো ধরা পড়ি গলু সহি তাঠারু মহাপ্রসাদ পাই রজ কিলো আলো রজ কিলো শাড়ি রইছি ততে পিঠাই রজ কিলো আরে বাড়ি খিয়া মধুয়া পগুয়া বড় রজ্ঞা এক এ বাটু করে বাড়ি খিয়া মদুয়া আগে তু বাহার বাড়ি খিয়া মধুয়া বাড়ে কি তো গুচ্ছি এই কোন সে মো ভাই সাথে গলি বেলি সিনেমা হল তো দেখি যাইনি আর মতে কোন কত দোচারি সিনেমা হল দেখি যাইনু না
तू सबुआड़े बोलुचु हाँ शांत मते सब कहू कहले अरे सुन रे मधुआ जाति भाई संगे भगनी करे के प्रीति रजत करे अरे रजत करे मिछे कलंक न तू एमिति रजत करे मते चिन्हिचु टी न मते चिन्हिचु खानदानी घरे रछुआ खानदानी घरे रछुआ तते चिन्हिनी चिन्हिचु 10 वर्ष पर रहनी आउ के दिन गले चिन्हांती बारिका 10 बस्ता बाहालुनी चिन्हि पाइलुनी माइपटा सत्य की असत्य बेली कम सती जणा पड़नी कम सत्य कोन हां घोइताकू न कहि आइले पदारे बुलुचु मला पदारे कोन घाट मझिरे बुलुथेबी ना शांत माने सब को मिछ कहउछंदी नाही मिछा को तो सत्य कथा कहू राजा सब पड़थला मु आली सफा कली एमा माई पर दियो खराब पहले गई तो सफा करने को माई पर दियो खराब सफा करनते दियो खराब होउनी बुलिया को हां जो बुलु जाई दियो खराब होउनी नाही बुली रो दियो खराब मो बाटू भाई पर दउजी मेडिसिन की मेडिसिन हां हेई मेडिसिन गोड़ा पीड़ा हबन पीड़ा हबन ना कि छिटिका बात मारिबनी कोउटा भी पीड़ा हबन अरे बाड़ी छा नहीं नहीं मु फिल्म देखी पड़ेली धरम भाई कहले मु दो चारि हली ना तो अयोध्या पर सब सत्य आर अछन ना अयोध्या पर सत्या ना जागो किसकिंदारे अरे तू बड़ देखिया पिला राम भरी जकुरा पण नेला रज करे अरे रज करे जदो मास बंदी करी थिला रज करे टोटोई रजा रजा हेले ताकुना हिटी लज्जा रज किलो आलो रज किलो साई पिछि दो चारि भारी जा रज किलो ठारू बड़ मो आगर केते देखा उराड़ रज करे अरे रज करे झाड़ू मुठारे भांगी बिहाड़ बड़ी खियारे रामचंद्र हसन अयोध्यार राजा आ मु हौजी सोना सेठी सेठी ह कि तो बाहु हां हेलो सीए परा राजा लोग राजा गोजा लोग जहा कले चलिबो आमे कोन जहा कले चलिबो दांडेले पड़ी कि हाटरे गड़िबो हाटरे गड़िले गड़िला तांकर मोहकु लज्जा लागु तांको मोहकु लज्जा लागु थाउ नाही मोर लहटा खर कते लज्जा लागु रे मोर एमी का राइबा दरकार नै मोर एना राइबा दरकार नै आलो सीता देवी जहा हेउ राम रे ताकू साईती थाउ रज किलो आलो रज किलो तोरा मुखर चाहिरी आउ रज किलो ने मते एते कोन के बाडुछु मते कोन भापिलु कोन मते टिके दो चारिटा को दो चारि भले हवा दे पाटिए लॉकडाउन दे कथा कह मु को घोड़ा तू घोड़ा नु आपण संढ नो जाननु की ए अरे संढ कोन कहि के काट बछ करी बाड़ी खार पकु दे संढ पाखे तो गाना तोर मन अछि तो गाना मन अछि गाना मन नहीं तो गाना देख मत रे कहलु आघ हमरा खतिया खतिया मोर को गाहु जातु ह करे मदिरा बोलीरा रानी मु रजा रानी मु जानी था पूजार मदिरा बोलीरा बटुहर का चंडी रे मोर होच मदिरा बोली मदिरा बोली रंग देखेबी जानी छु बेसी देखानी हां एरा वो पार देखि वो पार रंग वो पार देखा जाय पाटी जुंगर बाड़ी छ वो पार रे रे सजर सजर जिनिस धारे सफा कर छी धरिबिनी करबिनी ना करबिनी ना सादे का मना करछु करबनी वाली सादो आइ के साथे ना कोन होउची कहला तमर कोन निद छड़े देबी कि जाय की सदिने कोन गलुटे सादे सर मासे तमर निद छड़े देबिला बेस्त नाही राती सारा ड्यूटी पड़ी छी निद आपे आपे छड़े देबी रह ए बाड़ी छा तू धरे सफा करे चले जा तो खैता कर छाड़ कोन करे कोन करूची
কোন কোন কইতা বাড়িছা ওই এই বাড়িছা করে বাড়িছা মুদে হইতা কত তুমি পকন্ড এই সময়ে রাজা রামচন্দ্র নগরী ধীরে রাজা কনকি পানি লাগিলে তানে ত্রাণে দেখিলে ভাবন্তি মনরে প্রজা সুখ পাই ধর্মশিরর ছাড়া দেবী দেবী জনগণ দিলি দেবী মোবাই দেবী ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ ନା କଣ হ্যাঁ তু বাড়িছা থা মু যাଉଛି କୁଆ ଯିବୁ থা মু যাଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆ ଯିବୁ କୁଆ ଯିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ କୁଆଡେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ হ্যাঁ ତୋ କଥା ବାଡିଚା ସବୁ କହିବି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶୁଳି ଦେଖିନୁ ଶୁଳି ଦେଖିନୁ ତ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଥବ ବାଡିଚା ସେଥିରେ ମତେ ଥରି ତ ଜୀବନ ଛାଡିଛ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ହଇତା କରିବି ନାଇଁ 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 ଶୁଣି 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 ଏ ଶୁଣି ଶୁଣି ସନେ ଏ ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲ ତୋର ଛୋଟ କଳା ଯାଇ ସତୀ ଏ ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲ ତୋର ଛୋଟ କଳା ଯାଇ ତତେ ଦେଖି ଜନ୍ମ ସାଥେ ତତେ ଦେଖି ଜନ୍ମ ସାଥେ ଯାଏଲା ଜଇ ଗୋରା ଗୋରା ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୋର କାନ ଧରିକି ବସ ହଉଛି ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଆନା ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାରେ ମାନିବ କହୁନୁ ମତେ ଯଦି କଲିକତା ବୁଲେଇ ନବ ନା ଇଆଡେ କି କହ ମତେ ଯଦି କଲିକତା ବୁଲେଇ ନବ ନା ତାହେଲେ ତମ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ଆଗ ସଫା କରି ଥାଳ ତାପରେ କଲିକତା କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ସଫା କରି ଥାଳ ବାହାବାଟା ଭାରି ବଡ ହଇତା କାରେଜି ଆଉ କାର କି ପଚାରୁଛୁ କଇତା ମନ ଭାଇ ପକାରେ ଦେଖି ମୁଁ କାରେ ଦେଖି କହିଲ ଏ ଗାଈ କାର ତମର ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆମର ଗାଈ ହଁ ଯିବା ଯିବା ସଫା ମୁଁ କରିଦେବି ତୁ କରିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ କରିବି ହେଲା ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବୁନି ନାଇଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ଯିବୁନି ଟି ନା ଯିବା ଯିବା କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଛି ଏ ମା ରହ କିଛି ଅନୁକୂଳ ନ ହଉଣୁ ଇମା ଉମା ହଉଛି ଏ ଯିବା ହାରି ଚପ ଚପ କଣ ଯିବା ସଫା କରିବା ହେଲା ସାନ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେବା ଆଡି କରିବା କରିବା ହଁ କରିବା ଟି ଯିବା ହାରି ତାହେଲେ ଯିବା ପରା ତାହେଲେ କଣ ଠିକ ଟା କରୁନୁ ମୁଁ କରିବି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ତମର ଧୋବାକୁ ଆମର ସେଠି ସତିନେ କଣ ଆମ ଭଙ୍ଗା କହିଛି ଆମ ଭଙ୍ଗା କହିଛି ମୁଁ ତୋର ଗଞ୍ଜା ତୁ ମୋର ପେଣ୍ଠି ମୁଁ ତୋର ଗଞ୍ଜା ତୁ ମୋର ପେଣ୍ଠି ଆଜି ରାତିରେ ହବ ଚଉଠି ଆମ ଭଙ୍ଗା କହିଛି ଆମ ଭଙ୍ଗା କହିଛି ଥାନ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାହା ତମ ଆଗରେ ଡିଆଁ ଡିଁ କଲୁ ଯଦି କଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଲାଗିଥିବ କ୍ଷମା କରିଦବ ସକାଳ ପାଇଲେ ସୋଦା ସୁଦି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ ରାତିରେ କିଛି କରିବନି ଥାନ୍ତେ ତମେ ଶୋଧିବନି
ଶୋଧିବନି ଦୀପ ତ ଶୋଧି ଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୋଧିବନି ବିଳମ୍ବ କରିଦେବି ପଛରେ ମୁଁ ଯାଇ ସାରିଲେ ଶୋଧିବ ହଉ ହଉ ଯା ଯା ଯାଉଛି ହଁ ସେ ଗଲାଣି ଆଗରେ ଯାଉଛି